आज्ञा माने मो ओडावासी को समस्त जुहार आपण मान किसी गोटे कहीकि आपण मान मन के बुझाने बोलिक मोर आशा आपण मैंने मुझे भिडियो जेन दूचे से आद्यर प्रांत जा देखुन आपण मैंने बुझुन जदि नहीं पसंद लगा बोले मत कमेंट माध्यम जनाबे मु अन्य प्रकार आपन को जन के कहबार लगी चाहे। तो मोर गाँ हूँ गतरगेला, मोर ना हूँ बलराम तांडिया, मोर जिला हूँ सुवर्णपुर। आपण मान पसंद यदि जीवा बोले आपण मैंने लाइक करबे सब्सक्राइब करबे सब्सक्राइब करूँ कि लाइक करूँ कि न करूँ बाकी मोर चैनल के मूलर शेष पर्यंत देख और आपण मैंने बुझबार लगी चिंता करूँ। नारायणं नमकृत्यं नरचैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं पंगुलंघयते गिरिजकृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। श्री श्री सत्य सनातन अखंड पूर्ण ब्रह्मगुप्ता सिद्ध्या परम आत्मा हे विरंची नारायण भज मन नित्य निरंजन रे बुझा मन न कर तुई नाम जे भजन भज मन नित्य निरंजन बुझा मन अबुझा मन नाम ब्रह्म सत्य सनातन नासाग्रे बहे पवन सूत्र कर अनुमान सूत्र कर अनुमान नासाग्रे बहे पवन सूत्र कर अनुमान सूत्र कर अनुमान नाम ब्रह्म सत्य सनातन नाम ब्रह्म सत्य सनातन बुझा मन अबुझा मन नाम ब्रह्म सत्य सनातन आज्ञा फणी परे मणि अच्छी तही ब्रह्म खेलु अच्छी जे तही ब्रह्म खेलु अच्छी फणी परे मणि अच्छी तही ब्रह्म खेलु अच्छी हो तही ब्रह्म खेलु अच्छी से ब्रह्मर पुरा लेख भुवन बुझा मन से ब्रह्मर पुरा लेख भुवन बुझा मन अबुझा मन भज मन नित्य निरंजन धन मद पण मद स्त्री मद माया मद जे स्त्री मद माया मद छाड़ी दे तत्व मदर विधान बुझा मन छाड़ धर तत्व विधान छाड़ी धर तत्व मदर विचार बुझा मन नाम ब्रह्म सत्य सनातन धन मद पण मद स्त्री मद माया मद जे स्त्री मद माया मद धन मद पण मद स्त्री मद माया मद जे
ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ ମାୟା ମଦ ଏ ତ ଚାରି ବେଦର লিখন বুঝা মন এ তো চারি বেদর ভিয়াণ বুঝা মন ভজ তুই সত্য সনাতন শিশু বেদ যাকু কহি মুকতি পসরা সেহি আজ্ঞা মুকতি পসরা সেহি শিশু বেদ যাকু কহি মুকতি পসরা সেহি হো মুকতি পসরা সেহি শিশু বেদ দিয় সদা মন বুঝা মন শিশু বেদ দিয় সদা মন বুঝা মন ও বুঝা মন নাম ব্রহ্ম সত্য সনাতন আজ্ঞা আপন মানক মোর সমস্ত জুহার ভুল ভুল বহুত থাইপারে আর তাহর গড়া পুথি বঢ়িয়া অছন তো মুই যেতকিরি জানিছে হেতকিরি আপন মানক কহিকি শুনাউছে মোর অনুরোধ যে সমস্তে হি আশ্রিত হন জটা দাড়ি দরকার নাই মালা তিলক দরকার নাই প্রভাতরু স্নান করবার দরকার নাই যে নাম আশ্রিত হেলা সে মানব জন্মর সংস্কার সেটা তেণুকরি মুই আপন মানক সমস্ত অনুরোধ করছে যে এটা তত্ত্বদর্শী সমস্তে হি হন যে আর গোটে কথা অন্য চ্যানেলরে আপন মানে দেখবে তো স্নান করবারটা আমার জীব মুক্তি করবার লাগি স্নান কেনটা করা যায় সেটা মুই আপন মানক কহিকে শুনামি এতকিরে মতো সাবধান।